Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah ke jalan agama ini, sehingga kini kita dapat merasakan nikmatnya ibadah puasa di siang hari dan nikmatnya sholat tarawih di malam hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, dalam pembukaan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak mengisi tausiah pada malam ini adalah Ustadz Yusri Alfiansyah. Yang kedua, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih adalah Ustadz Wildan Abdul Aziz. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan dengan tenang dan mengharap ridho dari Allah. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rizki yang barokah dan amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Selanjutnya kepada Ustadz Yusri Alfiansyah dipersilakan untuk naik ke mimbar. Dari kami apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Jannah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua. Malam ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Hasyim Asy'ari, karena qadarullah beliau tadi menghubungi tidak bisa hadir, maka ya mohon diterima lagi-lagi saya yang maju. Semoga tidak bosan, walaupun sebenarnya agak berat ya sebenarnya memberi tausiah, memberi wasiat kepada jamaah sekalian. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu pernah di suatu riwayat sampai menunda 1 tahun untuk menerangkan tentang keutamaan memerdekakan budak. Dikisahkan pada waktu itu salah seorang jamaahnya request, ya Imam, tolong dong diterangkan mengenai keutamaan memerdekakan budak, karena di antara kita ini masih banyak budak yang belum merdeka. Maka Imam Hasan Al-Basri ini diam saja, tidak menerangkan sampai hitungan waktu itu sampai menginjak sampai sekitar 1 tahun. Baru di sebuah kesempatan di mimbar baru beliau menerangkan tentang hukum dan keutamaan memerdekakan budak ini. Kenapa sedemikian lama Imam Hasan Al-Basri yang kita kenal ulama yang sangat alim, yang tentunya sudah tahu ilmu ini sebelum si jamaah tadi merequest materi itu? Karena beliau sadar bahwa berat memang menyampaikan wasiat di depan khalayak umum, karena ada ayat di dalam surat Al-Baqarah Allah mempertanyakan, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Allah mempertanyakan, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu sendiri mengabaikan dirimu, dan kamu kan juga sudah membaca kitab, artinya kamu tahu itu perbuatan baik yang harus dilakukan. Bahkan di
surat yang lain, di ayat yang lain, Allah sampai mengungkapkan besarnya kebenciannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Sungguh besar kebencian Allah kepada orang yang berkata tapi tidak melakukannya. Tapi kalau dilihat berat ini ya, kayaknya nggak ada ustadz yang bakal memberikan wasiat ya. Karena itu ada sedikit yang meringankan beban kami, yakni pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ayyuhal Walad. Di sana beliau menulis salah satu pesan beliau kepada murid-muridnya, Ayyuhal Walad, wahai anak-anakku. Demikian beliau menyebut muridnya itu dianggap sebagai anaknya ya, anak-anakku. Jika kamu menasihati seseorang atau menasihati orang lain, maka niatkanlah untuk dirimu sendiri. Maka karena itulah nasihat ini juga berlaku terutama untuk diri kami sendiri, dan juga semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Di sini kami ingin menyampaikan satu saja ayat, satu ayat dari surat yang sangat populer, yang sangat kita gemari, yakni surat ke-55, surat Ar-Rahman, ayat ke-60. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsani illal ihsan. Insyaallah kita semua sudah hafal dan sering mendengarnya. Apa makna ayat ini? Secara umum memang tidak ada kebaikan yang dibalas kecuali dengan kebaikan. Ada juga para mufassirin yang mengartikan balasan untuk orang-orang yang ihsan. Orang-orang ihsan ini orang-orang yang suka berbuat baik di dalam segala hal adalah pahala yang besar. Namun ada satu juga tafsir tentang ayat ini yang menyatakan bahwa balasan dari kebaikan adalah Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan inilah yang akan kami angkat, karena ini adalah momen malam-malam akhir Ramadan, momen-momen untuk kita introspeksi seberapa jauh amalan kita, seberapa besar amalan kita, apakah amalan kita selama ini diterima, apakah sholat kita, puasa kita, tilawah kita yang sudah kita lakukan capek-capek itu diterima oleh Allah. Maka jawabannya ada di sini, insyaallah. Apa itu? Balasan dari sebuah kebaikan adalah Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Artinya orang-orang yang di dalam bulan Ramadan ini rajin sholat malam, sholat tarawih seperti kita, maka jika amalan kita selama di bulan Ramadan ini diterima, niscaya amalan ini akan berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Jika amalan seseorang ini di bulan Ramadan adalah tilawah sampai khatam berjuz-juz, khatam berkali-kali maksudnya, maka apakah amalan itu diterima bisa dilihat dengan apakah di bulan-bulan selanjutnya amalan ini masih tetap dilakukan. Bahkan sampai apakah seseorang ini di dalam malam-malam akhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, bisa juga dilihat dari amalan-amalan setelahnya. Karena apa? Lailatul Qadar adalah malam-malam yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah. Karena itu orang yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah tentunya akan merasa sangat-sangat dekat dengan Allah, akan merasa hatinya tertambat dengan Allah. Maka orang yang hatinya semakin dekat dengan Allah, tidak ada lain, tidak bukan kecuali dia akan bertambah pula amalan ibadahnya, apapun itu, entah itu sholatnya, entah itu puasa sunnahnya, entah itu tilawah Qur'annya, entah itu sedekahnya atau yang lain-lain.
Dan juga seseorang yang di dalam bulan Ramadan ini rajin memakmurkan masjid, alhamdulillah Ramadan ini cukup meriah di masjid kita. Apakah amalannya di dalam masjid ini diterima? Bisa juga diukur dengan apakah dia tetap istiqomah memenuhi soft masjid ini di bulan-bulan berikutnya. Karena itu kami mewakili juga pengurus Masjid Al-Jannah ini, mari kita di bulan-bulan ke depan, 11 bulan ke depan sampai hingga kita bertemu Ramadan lagi, tetap kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita. Syukur-syukur ada peran aktif dari para jamaah sekalian, karena sesungguhnya kondisi masjid sekarang ini kekurangan personil, Pak, ya Bapak Ibu sekalian, kekurangan personil. Makanya kemarin nggak jadi ada penerimaan zakat ini karena memang yaitu keterbatasan kami karena kekurangan volunteer ini ya. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo kita berperan aktif. Kadangkala kami itu mengajak juga agak sungkan kalau jenengan ini nggak ngasih kode awe dulu apa gitu, insya Allah nanti kita sambut uluran tangan jenengan semua. Masih banyak pos-pos yang kosong di masjid ini untuk kita bersama-sama berjuang. Saya itu takut karena selama ini, ngapunten ini bukan maksud sombong atau apa, karena memang kondisinya demikian. Saya justru takut karena apa-apa ke saya, anak-anak Mas Wildan sama Nukman ini apa-apa ke saya, takutnya ini karena peran saya yang terlalu dominan ini jadi menghalangi niat-niat Bapak Ibu sekalian yang mau berperan karena sungkan sama saya. Karena itu ini tidak benar sama sekali. Kami sangat berharap ada peran aktif dari jamaah sekalian untuk membantu kami demi kemakmuran masjid ini. Banyak mungkin yang bisa dilakukan. Kami juga sudah melakukan kaderisasi dari dini, ya, seperti yang kita saksikan tadi. Anak-anak kita libatkan aktif, daripada energinya terbuang di lapangan bola saja, maka keberaniannya itu kita salurkan di atas mimbar. Alhamdulillah ada 7 anak, insya Allah ada 7 anak kami data itu sudah berani tampil di depan mimbar ini, dan sebagai bentuk support kami beri hadiah yang insya Allah anak-anak zaman sekarang suka. Sudah kami sampaikan beberapa tadi. Kemudian mungkin mari juga kita ikuti kajian-kajian rutin yang insya Allah akan dilaksanakan nanti setelah Ramadan. Kembali lagi kajian setiap Ahad pekan pertama dan ketiga. Kemudian kami juga ada program untuk ibu-ibu, kajiannya itu Jumat sore, monggo dihadiri, karena ustadzah-ustadzahnya ini ustadzah keren-keren yang di Malang ini susah dapat jadwalnya, ini sayang kalau dilewatkan. Kemudian ada juga bagi yang mau belajar Al-Quran, tidak peduli mau dari awal atau masih geratul-geratul, daripada jenengan nanti belajar di rumah diguyu anaknya izin, mending mari belajar sama-sama di sini. Banyak temannya yang seperti itu. Mari kita jangan sampai angka yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar kemarin, ya, angka buta Al-Quran di Indonesia ini muslimnya itu sampai 70% orang nggak bisa baca Al-Quran. Maka mari kita ramaikan. Ada pelajaran tahsin di sini, dibimbing oleh Syekh Yusuf Ali langsung. Insya Allah ini pengalaman yang sangat berharga karena kita diajar oleh penutur asli bahasa Arab, maka kita bisa belajar bagaimana membaca yang sempurna, yang mendekati sempurna lah insya Allah, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kekosongan kali ini. Tentunya banyak kesalahan, namun itulah
namanya manusia, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Salat sunnah witir. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.